রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রটিয়া করো বলো রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রটিয়া করো কৃষ্ণ নাম राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो सब जगदारे महारानी महिमा मुझे सब जगदारे महारानी महिमा मुझे सब जगदारे महारानी महिमा मुझे सब जगदारे बोलो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस प्रिया करो भोले भोले सीधी सही ओहे सबसे प्यारी प्यारे भोले भोले सीधी सही ओहे सबसे प्यार हमारे भोले भोले सीधी सही ओहे सबसे प्यारे प्यारे भोले भोले सीधी सही ओहे सबसे प्यार हमारे राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो बोलो राधे 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 सत्य बोलो राधे राधे सत्य बोलो राधे 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 बाहु तुले राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रटे प्रिया करो উপস্থিত ভক্ত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে আজকে এই মধুর বৃন্দাবনে 50 টাকা নামটা কি উপস্থিত অঙ্কিত মন্ডল পাড়ার বাড়ি তিনি এই কীর্তন গানে ভাগবত গানে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীবাস গোস্বামীকে 50 টাকা প্রদান করলেন। তার সঙ্গে এই মধুর বৃন্দাবনে রাধা মাধবের সম্মুখে বৃন্দাবন ধামে
দুর্গাপদ মন্ডল বাড়ি পানা পানা, তিনি 100টি টাকা ওনাকে পুরস্কৃত করলেন। সবাই বাহু তুলে বলুন শ্রীগুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। রাধা রাধা রমণ জি কি, রাধা রমণ জি কি, রাধা রমণ জি কি, রাধা কৃষ্ণ জি কি, গ্রামবাসী কি, সর্ব হরিবাসর কি, মধুর বৃন্দাবন কি, সফল কর্ম মঙ্গল করা সিদ্ধ কর্মায় বিষ্ণবে নমো নমঃ। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।